حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ وہ بکریوں کا چرواہا کوئی اور تھا اور یہ یہودی ہے۔ میں مختصر سنا رہا ہوں، اس حدیث پاک میں بھی ایسے ہے، اس کی بھی بکری اس چرواہے نے چرائی، یہودی نے اس کے پیچھے پیچھا کیا، اس نے چھوڑی، اور پھر وہ کہنے لگا کہ عجیب آدمی ہو تم نے رزق چھین لیا ہے، میرے رب نے مجھے رزق دیا ہے۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہو، آپ بھیڑیا ہو کے بات کرتے ہو؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، من ھذا رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مضی وبما هو کائن بعدکم۔ فرمایا کہ وہ دو شہروں کے درمیان، حرتین یعنی کھجوروں کے شہر، کھجوروں کے شہر میں بیٹھے ہوئے، فرمایا ایک شخص ہے، ایک ذات ہے، ذرا جاؤ تو صحیح، اس کھجوروں والے شہر میں ایک ذات رہتی ہے، جو گزر چکا وہ بھی بتاتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ کیسے ہمارے آقا کہ ہمیں ہر غلطی بتا دی، ہر خطا، ہر گناہ بتایا، ہر علامت بتائی، بچنے کے سارے طریقے اور انداز ہمیں سکھلا دیے، ہر وظیفہ بتایا، ہر ورد بتایا، ہر طریقہ بتایا، ہر سلیقہ بتایا، صبح کو اٹھنے کا طریقہ بتایا، شام کو سونے کا طریقہ بتایا، پانی کے گھونٹ لینے کا طریقہ بتایا، لباس پہننے اور اتارنے کا طریقہ بتایا، باپ سے بولنے کا انداز سکھایا، بیٹے سے شفقت کرنے کا سلیقہ سکھایا، سجدوں کے انداز سکھائے، دعاؤں کے طریقے سکھائے، کیسے کس سے رہنا ہے، طوفان آ جائیں غموں کے تو پھر کیا کرنا ہے، آزمائشیں آ جائیں تو پھر کیا کرنا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، فاسلم، اس نے حضور پر اسلام لایا، وخبرہ، اسلام لانے کے بعد اس نے خبر دی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو فصدقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء نے اس کی تصدیق فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا، حضور نے فرمایا قرب قیامت چابک تمہیں خبراں دیں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ جو تم دنیا میں رہتے ہو، دنیا جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، اس میں اتنی بھی ترقی ہو جائے گی، لیکن اس دنیا کے پیچھے نہ پڑ جانا، موبائل پہ کھیلتے ہوئے نمازیں نہ چلی جائیں، اور موبائل کے کھیلتے ہوئے ماں بلائے ماں کی طرف بندہ نہ جائے، موبائل کھولتے ہوئے ایک دوست آپ کے پاس آیا ہے، میرے پاس آیا ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، وہ مہمان آیا ہے، ہمارے ہاں موبائل کی جان نہیں چھوڑتی دنیا، موبائل ہاتھ میں دوست ملنے آیا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھیں گے، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اور موبائل سے دور جتنا رہیں گے اتنا سکون ہوگا۔ جہاں تک کاروبار جس کے ہیں، معاملات ہیں، مجبوری ہیں، وہاں تک کرے۔ تیسری حدیث پاک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خود حضرت اہبان بن اوس کہتے ہیں کنت فی غنم لی، فرمایا میں بکریاں چرا رہا تھا، بکریوں کے ریوڑ میں تھا، فکلمہ الذئب، فرمایا مجھے آ کے بھیڑیے نے کہا اوے بکریوں کے چرواہے، ادھر اللہ کا نبی رہتا ہے، اس کی زیارت تو کر کے آ۔ خود کہتے ہیں اہبان بن اوس، فرمایا او بکریوں کے چرواہے کہاں بیٹھا ہوا ہے، ساری زندگی بکریاں نہ چراتے رہنا، ذرا اس نبی کا چہرہ تو تک، وہ اپنے رب کی کیسی خبریں دیتا ہے، وہی خدا کیسے سناتا ہے، وہ کیسے کیسے اپنے رب کا نور عطا کرتا ہے، توحید کے کیسے جناب جام بھر بھر کے پلاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں آیا، آتے ہی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ دیا، فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم، اور امام بخاری نے اس حدیث پاک کو اپنی تاریخ الکبیر میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضرت اہبان بن اوس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضرت سمر بن عطیہ کہتے ہیں، یہ بھی سنے حدیث پاک، یہ کہتے ہیں مجھے مزینہ یا جوہینہ قبیلے کے ایک شخص نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، حضور نے جیسے نماز فجر سے سلام پھیرا تو تقریباً 100 بھیڑیا سے لائن میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نے نماز فجر مدینہ شریف میں پڑھائی، جیسے سلام پھیرا تو 100 بھیڑیا سے لائن میں بیٹھا ہوا اپنی دمبو کے اوپر بیٹھ کے ایسے سب کو دیکھ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو، حضور نے فرمایا کہ یہ تم سے کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں، گورو صحابہ یہ آئے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم یہاں رہتے ہیں، اللہ اکبر، دعا کریں اللہ ہمیں حضور کی سچی فرما برداری نصیب فرمائے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم مدینے میں رہتے ہیں، اور مدینے میں آپ کی اجازت کے بغیر ہم کوئی بکری نہ اٹھا لیں، اگر آپ ہمارے لیے بکریاں مقرر کر دیں تو ہم آج کے بعد بکری کسی کی نہیں اٹھائیں گے، جو ہمیں دیں گے وہ کھائیں گے۔ یار
जिस भेड़िए ने नबी को नबी माना वो बगैर इजाजत बकरी नहीं उठाता, अल्लाह ने उसके लिए जायज करार दी है। जहां से बकरी मिले वो खाए, उसके लिए हलाल है, उस पर कोई गुनाह नहीं है। किसी की मिल जाए, बंदा साथ जा रहा है, वो झपट्टा ला के ले जाए तो कोई हराम नहीं है उस पर। वो ले गया तो सो ले गया, पकड़ लिया आपने छीन लिया तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो ले गया सो ले गया। लेकिन भेड़िए पूछ रहे हैं उस नबी से, मेरे मुसलमान भाइयों, क्या कभी हमने भी कहा अपनी खुशी और गमी में, क्या मेरे भाइयों हमारे नबी का फरमान क्या है, या रसूलुल्लाह कहीं आपसे नाफरमानी ना हो जाए। हदीसें तो हम सुनते हैं, मौजज़ा बयान किया, सुभान अल्लाह कहा, उसने कहा क्या मेरे नबी की शान है, उसने पैसे डाले, उसने लिए, कोई बात नहीं, देना लेना कोई गुनाह नहीं है, सवाब है, लेकिन मकसूद हदीस तक भी जाना चाहिए, मतलूब हदीस तक भी जाना चाहिए। हदीस पाक हमसे क्या चाहती है? हदीस हमें बता रही है कि वो आए हैं और ये बातें आके करते हैं, इजाज़त लेते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, सहाबा से पूछा, उन्होंने आगे से, सहाबा ने कहा जी हमारा दिल नहीं करता हम कोई मुकर्रर करें। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इशारा किया और चले गए। सहाबा कहते हैं हमें लगा हुजूर ने उनको इशारा किया यदि मर्जी बकरी चुक लेना। हुजूर के पास जो आए फरमाया आप नहीं इजाज़त दे रहे, जब तुम्हें वक्त मिले और तुम्हें भूख लगी हो तो ऐसे कर लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला दूसरी हदीस पाक रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक पे जा रहे थे। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हम जा रहे थे, बकरियों के चरवाहे खड़े थे, इसी तरह भेड़िया आया, उसने बकरी को उठाकर दौड़ने लगा, बकरियों के चरवाहे पीछे दौड़ पड़े, उन्होंने वो छीन ली। जैसे बकरी छीनी तो फिर उसने ये कहा कि कैसे ताज्जुब की बात है, कैसी तुम बातें करते हो, कैसे तुम बकरियों के चरवाहे हो, ये अल्लाह का नबी सच्चा जा रहा है, तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है, क्यों नहीं जाते हो। ये हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमा रहे हैं, जिस नबी के लिए भेड़ियों ने भी कहा कि लोगों उठो, बेदार हो जाओ, जागो, उस नबी का कलमा पढ़ो, ये जन्नत की तरफ नबी बुलाते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इस दुनिया की हकीकत बताते हैं और कब्र की हकीकत से आगाह करते हैं, हश्र का मंजर कशी करके तुम्हें समझाते हैं, कौन सा अमल वहां काम आएगा, कौन सी सिफारिश वहां काम आएगी, कौन सी यारी वहां काम आएगी, कौन सा ताल्लुक वहां काम आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब कुछ बता दिया। हमने जिस पाक मुकद्दस नबी का कलमा पढ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीम आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हमजा बिन उसैद कहते हैं, खाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जनाज़ति रजुल मिनल अंसार बिल बकी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में एक अंसारी सहाबी के जनाजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के लिए तशरीफ ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैज़ा ज़ेबु मुफ्तरिशन ज़िराइही अलत तरीक़, वो सीधा के हुजूर के रास्ते पे एक भेड़िया बैठ गया और उसने अपने बाजू ऐसे फैला के ऐसे हुजूर को देख रहा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, करीम आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को कि ये हिस्सा मांग रहा है, ये हिस्सा मांगता है, हुजूर मैं आपका उम्मती हूँ। जानवर कह रहा है आपका उम्मती हूँ, आपके शहर में आपकी नाफरमानी ना हो जाए। यार, जिस नबी की नाफरमानी से भेड़िए डरे और मुसलमान नाफरमानी करे और दलाल ढूंढे और फिर कहे आसमान से दस्तरखान उतरेगा और फिर इस इंतजार में बैठे कि जनाब मुल्की मामला ठीक हो जाएंगे। खुदा की कसम, हमारे सोने के घर बन जाएं, सोने की गाड़ियां हों और सोना खाएं, सुकून नहीं आएगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ने खुद कहा इस जहान में हमने सुकून रखा ही नहीं है, हमने सुकून अपने जिक्र में रखा हुआ है, रसूलुल्लाह के जिक्र में रखा हुआ है। दुनिया के तरक्की याफ्ता लोग अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर सके, सबसे ज्यादा अमेरिका में शुगर है। दुनिया के तरक्की याफ्ता लोगों को मशीनरियां बनानी पड़ी हैं कि खुदकशी लोग ज्यादा करते हैं। हॉस्पिटल में कानून बना दिया गया है कि जो भी खुदकशी करना आता है साइन करे, उसको इंजेक्शन लगाओ ताकि कोई तकलीफ ना करे, वैसे ही चला जाए। जिन्होंने पैसे जमा किए, जिंदगी से आरी आ गए, बाप बूढ़े ओल्ड हाउस में जमा है, बच्चों के लिए अलग सिस्टम बनाया हुआ है। बच्चों को बाप और माँ की ममता और बाप की शफकत नहीं मिल रही, बाप को अपने बेटे का सहारा नहीं मिल रहा। सोना और पैसा है और सुपर पावर उसे कहते हैं। लेकिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तालीम दी है। मदीने में एक शख्स पूछने आता है, या रसूलल्लाह मेरा बेटा गुम हो गया है। सहाबी कहते हैं, या रसूलल्लाह वो बाग में है, वो जाने लगता है। मेरे आका फरमाते हैं इधर आओ, बेटा करके ना पुकारना। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया वहां यतीम बच्चे भी होंगे, कहीं किसी बच्चे के दिल को ठेस ना पहुंच जाए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तालीम अता फरमाई। मदीने की धूप पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं,
अगर पागल एक औरत मेरे आका से बात कर रही है, काफी देर बात करती रही, सहाबा करीब होकर अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पागल है, हमें तकलीफ हो रही है, धूप बड़ी सख्त है, इसकी मदीने में कोई बात नहीं सुनता, आप क्यों यहाँ तशरीफ फरमा है? रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसकी कोई बात नहीं सुनता उसकी बात रसूलुल्लाह सुनते हैं। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा हुआ है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पे जाकर सिर्फ बैठे, ऐसे सर एक दस को झुकाया, बाजू ऐसे करके आजी के साथ, तवाज़ो के साथ रब की हुजूर एक फिक्र में फिक्र के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। एक यहूदी की औरत बेटी छत के ऊपर चढ़ के जब नीचे देखती है तो बुलंद आवाज से कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूछा जाता है कि ऐसे क्यों किया? उसके बाप डांटते हैं क्या तुझे उसने दिखाया? उसने कहा मैंने बच्चा भेज के पूछा है इनका नबी कौन है, जब मैंने देखा है सबसे ज्यादा आजिज बैठने वाले इनके सच्चे रसूल थे, मैं मान गई। जिसको 4 आदमी माने उसकी गर्दन 7 फुट बुलंद हो जाती है, ये अल्लाह का नबी हो सकता है जिसका सर एक दस झुका हुआ है। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा हुआ है, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा हुआ है, हम उस नबी को जानते हैं जिस नबी के खलीफे का यह आलम है कि सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला रात को जाते हैं हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पीछे, देखते हैं आप झाड़ू लगा रहे हैं किसी के घर में और फिर रोटी पका रहे हैं, पानी भर के और रोटी खिला रहे हैं। जब विसाल होता है सिद्दीक़ अकबर उन्हें खलीफा बनाते हैं, दौड़ के जाते हैं। जिंदगी में किसी नेकी में तकाबुल नहीं हो सका, आज चलो बराबरी हो जाएगी, दौड़ के इस घर में झाड़ू लगाते हैं, पानी भर के रखते हैं, रोटी पकाते हैं, रोटी के टुकड़े तोड़कर मुंह में डालते हैं। जैसे ही डालते हैं आगे से औरत पूछती है कि सिद्दीक़ नहीं आया? उमर कहते हैं माँ जी बताओ तो सही, आंखें तुम्हारी नहीं है, नजर तुम्हें नहीं आता, कौन सा काम मेरा रह गया है? पर मैं बेटा मेरे दांत नहीं हैं। सिद्दीक़ अकबर मुझे रोटी चबा के दिया करते थे। हमारे नबी वो है, ये है राहत, ये है सुकून। मट्टी के डेले के नीचे 36 लाख मुरब्बे मील के मालिक खलीफतुल मुस्लिमीन, जिनकी 2.5-3 फुट छाती है, ऊंट के कुहान में दवाई लगाने हो तो वो कड़ियल जवान खड़े होकर लगा देता है, जिसका नाम फारूक आजम है। मट्टी का डेरा नीचे रख के मदीने के बैर सोए हुए हैं। जब बैर के लोग आके पूछते हैं यहाँ अकेले में, ना फौज ना कुछ, फरमाया इस जमीन पर हमने जुल्म नहीं किया, इसलिए हमें उम्मीद नहीं है कि हमारे ऊपर कोई जुल्म करेगा। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है। कभी भी याद रखें इस जहान में अल्लाह ने जहान को बनाया है, आसमान भी उसी का है, जमीन भी उसी की है, हवा भी उसी की है, फजा भी उसी की है, पहाड़ों का हुस्न, दरियाओं का तलातुम, ये नदियों के चलना और ये चिड़ियों का चहचहाना, ये कायनात का हुस्न और ये कमाल और जमाल, ये सारे का सारा मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई है। ये रब बनाने वाला है, कानून भी उसी का चलेगा, तरीका भी उसी का चलेगा, तब जमीन भी खुश हो जाएगी, आसमान भी खुश हो जाएगा, फिर अल्लाह नेमतें हमें अता फरमाएगा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे ये मानता है। आखिरी हदीस पाक में हजरत इब्न वाब हदीस पाक रिवायत करते हैं, सुफियान बिन हरब और सफवान बिन उमैया ये दोनों ने देखा कि भेड़िया एक बकरी के हरनी के पीछे दौड़ता हुआ आया, हरनी के पीछे दौड़ता हुआ आया, बकरी आगे और वो पीछे। जब हरनी हरम काबा में दाखिल हो गई, जब हरनी हरम काबा में दाखिल हुई तो भेड़िया वापस चला गया। हरम काबा की ताजीम, आज मुसलमान वहां जाके झूठ बोल के मांगते हैं, हरम में खड़े हो गए झूठ बोल के मांगते हैं, कई दोस्त गवाह हैं, और फिर कहते हैं कि बस हम दुआ मांगे तो बस आसमान कड़के और बिजली बरसे और बस सारा कुछ हो जाए। जिस हरम की ताजीम भेड़िए करें, मुसलमान क्यों ना करें? उस हरम की ताजीम मुसलमान क्यों ना करे? अब भेड़िया वापस जाने लगा तो सुफियान ने देखा, कहते अजीब बात है यार, इसको भी पता है यहां से हरम शुरू होता है, इसको किसने बताया है? उसने आगे से जो बात की, जुमलों पे इख्तिताम करते हैं, उसने कहा फाजबना मिन ज़ालिका, फरमाया ताज्जुब किया, फ़क़ाल अज़ीब आजब मिन ज़ालिका मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिल मदीनती, फरमाया कि इससे ताज्जुब की बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में बैठे हुए हैं, यदऊकुम इलल जन्ना, फरमाया वो बुला रहे हैं आओ जन्नत की तरफ, व तदऊनहु इलन नार। उसने खड़े होकर कहा है सुफियान तू बता, और फिर कहा कि ऐ सफवान तू बता, वो तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाते हैं, तुम जहन्नम की तरफ बुलाते हो। ताज्जुब ये नहीं है मेरे ताज्जुब पे जाते हो, ताज्जुब तो ये है कि वो नबी तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है।
وہ جنت کی راہیں بتا رہا ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے، آگے سے سفیان اور صفوان دونوں کہنے لگے، کہتے لات واللات والعزى لأن ذكرت هذا بمكة لتتركنه خلوفا، اس نے کہا شکر ہے یہ یہاں سے چلا گیا ہے، حرم سے بہر چلا گیا، اگر یہ مکے میں ہوتا اور مکے کے لوگ دیکھتے تھے آج سارا مکہ خالی ہو جاتا، سارے لوگ چل کے مدینے چلے جاتے۔ اس نے یہ کہا کہ ایسا معجزہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا جس کے جناب گن گاتی ہیں نبوت کی سچائی، رسالت کی تصدیق جانور کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سنانے کا صرف اور صرف یہ حدیثیں سنانے کا مقصود یہی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ ہم نے کیوں کلمہ پڑھا ہے؟ ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا مسلمان جھوٹ بولتا رہے گا؟ کیا مسلمان نمازیں نہیں پڑھے گا؟ کیا مسلمان دھوکہ دے گا؟ بھئی اپنے نبی کی لاج رکھنی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں مشکل ہے جی، زمانہ ایسا نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جو بندہ جو جھوٹ بولتا ہے، پیسے زیادہ کماتا ہے تو اس کو شوگر نہیں ہوتی، اس کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، اس کا بیٹا نافرمان نہیں ہوتا، اس کو تکلیفیں اور دنیا کے مسائل نہیں ہوتے۔ نہ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے مسائل پیسے اکٹھے کر لیں تب بھی ہوں گے، نہ کریں تب بھی ہوں گے۔ ان مسائل کو تھامنے اور روکنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیں ہم مل کے اللہ کے حضور اپنے کلمے کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بھیڑیوں کی تعظیم کا صدقہ ہمیں بھی تعظیم مصطفیٰ نصیب فرمائے، آمین وما توفیق الا باللہ۔